ଯେ ବାବୁ ମୋ କଥା କିଏ ଟିକେ ନାହିଁ ମୁଁ କେତେ ଡାକୁଛି ମାନେ କେହି ଉଦ୍ଧାର କରନି ମତେ ତୁମେ କର ଉଦ୍ଧାର जब दो ना ଖରାରେ ଯାଇଛି ଭାଇ। सुंदर रूपा में जिंदा सब दोस्ती সেই চুলি কদରୁ ଆସିଛି ମୁଁ ବି ଜଳିକି ମୁଁ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲି ଆସିବାକୁ ନାହିଁ କିଛି कौन सब नष्ट केबे ଏଇନେ ସବୁ ମୋର ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ତିନିଟା ସବୁ ଠାକୁର ଆଉ ମୋର ଏଠି ସାଇକେଲ ଦୁଇଟିଆ ଥିଲା ଆଇରନ୍ ମେସିନ୍ ଆଉ କିଛି ସବୁ ତ ଏଇମାନେ ସୁନା ଗହଣା ଥିଲା ଟଙ୍କା କିଛି ଥିଲା 3 ଲାଖ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଥିଲା 3 ଲାଖ 4 ଲାଖ ଭିତରେ এইরকম ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ସବୁ ନାହିଁ ହେଲା ବାବୁ ମୁଁ ଏମିତି କଇନ କରି ମାଗିନି ବେଟେ ପ୍ୟାରି କରିକି ନଳିବି ବାବା ଜାନେ ସାର ତେରେ କାଲା କେନେ ଏ ବାବା ବାବା କେତେ ଡାକେନେ ରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରଙ୍କେ ସବୁ ନୂଆ केमती है तो आम तो हठात जानी पारि जो जानी आसवा तो पूरा लगी आम तो थिले ये बिल क्षति के लक्ष 2 लाख टका हम सब आसवा पत्र सह भात बसे देखी जाइए गोड़ को से मोर बिल अच्छी पाखे ये गोड़ को लाड़ते जाइए लाड़ी आसवा को निया लगी माँ आउ से भौणी आसिकी बाल्टीर ताई ताई जल ढाली आते हुरी पकई कार आउ पार्टी के पाखे कई आसी पारि ना पाखे रोसे पला थी घर सांगर सेटिंग होता टीणी पलाटा टीणी घर सब 2टा मेसीन बुड़ी साइकेल 2टा बुड़ी फैन घर जावतीय सज सब गहना पत्र मेलार खटी सब पैसा पत्र सब आस पुड़ी अच्छी समस्त जिनस पड़ जाइए बर्तमान आनुमानिक क्षतिटा अटकड़ करा पारुना जेहेतु अनेक जिनस थिला घर भर एटा पर जना पड़ो केते क्षति जहाँ जना पड़ी से रोषे करने समय चुली निआटा उठिक चाड़ घर लगी।